پہلا ایگزامپل پتہ نہیں 22 تھی کتنی تھی کمرشل کر دی شہر کی سیم 2003 کون تھے ڈیولیوشن کے بعد. میں ریسنٹ ہسٹری بتا, دس از مائی اوپینین, لوگ ڈفر کر سکتے ہیں. آپ نے 22 شاہراہیں کمرشل کر دی, جہاں پہ 2 منزلہ مکان تھے وہاں پہ 20 منزلہ بلڈنگز بن گئی. انفراسٹرکچر ڈیولپ, غلطی حکومت کی ہے کہ انہیں اجازت نہیں دینی چاہیے تھی. اگر میں نے اپنے 1000 گز کی جہاں پہ 2 منزلہ گھر تھا میں نے 20 منزلہ بلڈنگ بنانی, تو پہلے میں نے پے کرنا چاہیے کہ میں اس انفراسٹرکچر کو بھی ٹھیک کروں. انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے 2 منزلوں کے لیے جہاں پہ مے بی 10 لوگ رہتے ہوں, اس کی جگہ پہ آپ نے 200 لوگ بٹھا دیے, اسی ایریا میں انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں کیا. اچھا, یہ شروع ہوا اگین بیکاز آف ڈیولیوشن وداؤٹ چیک. پہلا مسئلہ یہ ہوا. اب جو چیک کرنا بھی چاہے, میں I'll come to it. I started with the government. I said we are the primary people responsible for doing this. But I don't want to take the blame. I don't want to take the abuse alone. I also want the others to share this abuse with me who've been responsible for this. جناب, جب لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کیا اس چیز کا کہ جی آپ نہ کریں, انڈیویجولز نے اعتراض کیا, تو اس میں میں نے ابھی مرتضیٰ میرے ایڈمنسٹریٹر کے علاوہ لا ایڈوائزر بھی ہیں, تو جب یہ قانون کے بارے میں کچھ پتہ کرنا ہو تو میں کہتا ہوں جلدی سے مجھے یہ چیز تو بتاؤ, یاد رہتا ہے بٹ فرگیٹ. تو میں نے کچھ چیزیں یاد تھی, میں نے کہا, پھر انہوں نے جلدی سے مجھے ابھی نکال کے دی ہوئی, اور میٹنگ بفور دس تو اسی وقت کیا. جب لوگ گئے عدالتوں میں تو عدالتوں نے یہ ایک ہی ججمنٹ, ایسی بہت ساری ہیں کیپ سیلنگ می, کہ I'll just read the relevant part. It says یہ کوئی گیا کہ جی یہ میرے گھر کے سامنے ملٹی سٹوری بلڈنگ بن رہی ہے, اس کو روکیں. ایسے کئی ہیں, شہری آرگنائزیشن گئی تھی, شروع ادھر سے بتا, یو آلسو وینٹ, اوکے. سو I did not get that exact judgment which I wanted. وہ نہیں ملی مجھے کیسے, اوکے. I did not get that judgment unfortunately. میں وہ چاہ رہا تھا بٹ مرتضیٰ وہ مجھے نہیں دلا سکے. The honorable, and I don't want to take names here, very, very respectable, honorable people, and again, they are retired, so I won't be held for contempt if I take their name, but log unconsciously kuch kaam kar jate, baad mein unka conscious jaagta hai, to wo sab theek hai. اگر میں آج یہ غلطی کر دوں, اور انسان غلطی کا پتلا ہوتا ہے, کسی وقت بھی میں غلطی کر سکتا ہوں, اور کل کو وہ غلطی پکڑی جائے تو مجھے تو جو میرے ساتھ ہوگا وہ آپ کو سب اندازہ لگا سکتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ اٹ مے بی آبزرو دیٹ دیر از چین آف اتھارٹیز, چین آف اتھارٹیز ود سیورل کورٹ آرڈرز, کہاں گئے یار, where the superior courts have held that where the area has been commercialized by competent authority, then authority or any objector cannot press into service that each of the plot owner of the declared area should invite objections before putting the property for commercial use. انہوں نے 1 stroke of pen سے منع کر دیا کہ جی کوئی نہیں آبجیکٹ کر سکتا. حکومت نے کر دی غلطی ایک, اب وہ اجازت ہے. اینڈ آئی ایم شیور جہاں پہ میں حکومت کو بلیم لے رہا ہوں, یہ ادھر بھی مینیپولیٹڈ ہیں چیزیں ہر جگہ پہ. پھر آپ آ جائیں تو یہ پہلے شروع ہوا 2001 میں انچیک, اور اس کے بعد 2008 سے آپ یہی کہہ سکتے کہ 2008 سے تو آپ لوگ حکومت میں ہیں. آپ نے کیا کیا؟ ہم نے یہی کیا نا. کورٹس ہر جگہ پہ اپنی مرضی سے, جب ان کی 2013 میں جب ہم سٹی کو ہارزونٹلی ڈیولپ کرنے کے لیے جگہیں دے رہے تھے, اگین آئی ایم سیئنگ انٹرسٹ ہر جگہ پہ لوگوں کے ہوتے ہیں, تو کورٹ سے منع کر دیا جی حکومت جس کا پرائمری کام ہے, آپ تو کہتے ہیں نا آپ کمرشلائز کریں. ٹل اباؤٹ اے ایئر اینڈ ہاف اگو, پتہ نہیں کب, مجھے نہیں, مرتضیٰ کو یاد ہوگا, بلکہ ابھی تک یہی ہے, دی پاورز آف دا گورنمنٹ, دی اونلی ایسٹ دیٹ وی ہولڈ از دا لینڈ. وی کانٹ یوز دیٹ لینڈ. اب ہو سکتا ہے میں نے غلطی کی ہو, اب مجھے سزا دیں, لیکن آپ پوری حکومت کو پیرالائز کر دیں, اور اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ زمین نہیں دیں گے, اب ہم بہن بھائی تھے, ہم ایک گھر میں رہتے تھے اپنے پیرنٹس کے ساتھ, اب ہم 7 بہن بھائی, سب کے اپنے اپنے گھر ہیں. Obviously, if I don't get access to that land, I will, either bribe people off to get that land, or
I will just encroach upon that land. And that is what has happened over the years. Various encroachments ये 2008-10 के बाद जो शुरू हुई है because the government has not been allowed to function, not been allowed to plan. ये जो बात है प्लानिंग के ऊपर इतने हमारे कोर्ट्स की आ जाती हैं इश्यूज के जी आप उनकी मर्जी से प्लान करें जैसे वो चाहें. The case in point is the very recent famous Nasla Tower case, where, and I've said it openly before, I'll say it again, perhaps, और वो इस हुकूमत की नहीं थी गलती, सिंध हुकूमत की गलती नहीं थी, लेकिन perhaps the illegality there was about 5%. 95% was purely legal. उस पे आपने 14 मंजिला इमारत गिरवा दी. बड़ी अच्छी साइट है वो, उधर जाके देखते हैं, जब जाते हैं उधर राह बढ़ते हैं थोड़ी सी. सो अदर्स, एंड इट इज अबाउट टाइम. जो आप कैसे सब कह रहे हैं ना कि आप टैंकर पानी का मंगा लेते हैं लेकिन फिर कहते नहीं है किसी से, तो ये भी तो शोर मचाएंगे. ये जो हो रहा है, लेट द पीपल हु बीन गिवन द मैंडेट टू गवर्न and you make them accountable under law. But you can't take the law in your own hand and then expect the people to work. बहुत सिंपल. ठीक है जी. खैर ये मैं आगे शुरू में, सेकेंडली मैं बहुत लंबी नहीं बात करूंगा, कोशिश करूंगा शॉर्ट करूं. शुरू में बात हुई थी और ये रिसेंट आजकल ये हम फेस कर रहे हैं विद एवरी रेन देयर इज अ प्रॉब्लम. एंड अगेन दिस इज नॉट अ न्यू और रिसेंट फिनोमेना. Last memory I have of the rain, I don't remember the 67 rain, I was too young at that time, but I do remember the 73 या 74 की बारिशें बड़ी तेज़ हुई थी. और फिर मैं स्कूल जाया करता था, स्कूल डूब जाते थे, हम स्कूल से घर नहीं जा सकते थे, स्ट्रैंडेड हो जाते थे. बाद में 90s की बारिशें भी मैंने सब देखा है इस शहर में. सो इट्स नथिंग न्यू. और ख़ास तौर पे क्लाइमेट चेंज की वजह से जो अब हालात हो रहे हैं, ये काफ़ी लोगों को पता भी होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपके पास जब से रिकॉर्डेड हिस्ट्री है बरसातों की, सबसे ज़्यादा बारिश 2020 में हुई थी. जुलाई अगस्त स्पेशली महीने में सबसे ज़्यादा बारिश जो हुई थी, रिकॉर्डेड जो हमारे पास हिस्ट्री है, वो 613 मिलीमीटर है, जो कि अगस्त 2020 में हुई थी. और ये जुलाई का महीना जो अभी 3-4 दिन बाकी है, वी आर एट 592 millimeters राइट नाउ, द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट प्लेस. सो दीज आर एक्सेप्शनल ईयर्स. मच लेसर रेन्स, द सिटी was in a much worse condition. मैं ये नहीं कह रहा कि कोई अच्छी कंडीशन में, प्लीज डोंट टेक, आई एम नॉट जस्टिफाइंग एनीथिंग. द सिटी वाज इन अ वेरी बैड शेप, बट वी आर नॉट इवन लॉट ऑफ. अब लोग ये समझे कि बिल्कुल पानी कहीं नहीं आएगा बरसातों में, ये पॉसिबल नहीं होता. लेकिन हमारी एनुअल एवरेज रेनफॉल कितनी है कराची की? मेरे ख्याल है 100-125 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होगी एवरेज एनुअल, मुझे अंदाज़ा नहीं है जी. 5 इंचेस 125 मिलीमीटर्स. अब 105 साल की, और अगर आपको एक दिन में, अच्छा ये मैं आपको बता दूं, जो हाईएस्ट डेली अभी तक हमारे पास बारिश हुई है वो 231 मिलीमीटर थी, अगेन 28 अगस्त 2020. लेकिन इस साल बड़ी नहीं, वो असल में ये मेजर जो करते हैं वो सुबह 8 से, ऑब्वियसली जो ये महकमा मौसमियात से में मिलता है, वो सुबह 8 से अगले दिन सुबह 8 तक करते हैं, जो देन यू ऑब्वियसली यू हैव टू मेक सम बैंड. तो ये 231 मिलीमीटर पड़ी थी 28 अगस्त 2020 को. लेकिन इस साल ईद का दिन को 10 जुलाई थी, कौन सी थी ईद? 10 जुलाई को, 10 जुलाई की रात को, उस 8 घंटे के पीरियड में, 8 या 9 घंटे के पीरियड में 232 मिलीमीटर, 231 पहले थी, 232, लेकिन वो 2 दिनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो वो उस दिन के लिए कम है. जो भी है 217 मिलीमीटर है, अदरवाइज वो 232 मिलीमीटर बारिश सबसे ज़्यादा पड़ी एक दिन में. सो दीज आर एक्सेप्शनल रेन्स, एंड ऑब्वियसली इन दीज एक्सेप्शनल वेदर कंडीशंस यू कांट डिजाइन ए सीवरेज सिस्टम फॉर दिस. दूसरा मसला क्या होता है, अगेन मैं कह रहा हूँ हर एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी भी कुछ है. इन बारिशों में क्या हो, और ये बैठ के हमें बता रहे हैं लोग कि बकरा ईद थी,
बकरा ईद के लिए हर मुसलमान कोशिश करते हैं अपने इस्तिताअत के मुताबिक कुर्बानी करे। इवन जो पैसे नहीं अफोर्ड कर सकते वो 7 लोग मिलके गाय लेते हैं। और खास तौर पे कराची का जो पुराना एरिया जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहा इधर, एक और प्रॉब्लम रहा, डिफेंस में भी मेजर इश्यूज थे, लेकिन वो पुराने एरिया के अंदर अगर भाई इतना हमने ये काम किया फिर ये क्यों, ऑब्वियसली वी मेक पीपल अकाउंटेबल। तो आपने गाय ले ली, वो गाय के लिए क्या करते हैं कि आप बैठने के लिए उसके मट्टी वट्टी डालते हैं, फिर उधर वो गाय जो गंद वगैरह करती है छप्पर डालते हैं। आपने ईद के दिन गाय की तो कुर्बानी कर दी, बाकी चीजें उधर ही पड़ी रही। रात को हुई बारिश, वो सारी चीजें गई सीवरेज में, आपका पानी आपने निकाल दिया, पानी 24 घंटे में तकरीबन जो रेन वाटर था वो निकल गया। बट वी हैड दिस सीवरेज प्रॉब्लम एंड वी स्टिल हैव इट फॉर सेवरल डेज because all these sewerage lines were choked. They're not designed for this. तो ये चीजें, अच्छा अब ऑब्वियसली ये तो कहेंगे तो आपने कहानी सारी सुना दी, सारे प्रॉब्लम सुना दी, there has to be a way out. आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध इस वक्त ताजिरों से खिताब कर रहे हैं, जिसका कुछ हिस्सा आपने मुलाहिजा किया है।